वेस्टर्न एकेडमी रे समस्त को स्वागत। आज आम ओपीएससी पीजीटी ओडिया ओडिया पेपर 1 एवं जदि आम सबू जो 3टी पेपर जनरल पेपर को धरिबा ताले पेपर 2 रो क्लास बा आम प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन एवं से क्वेश्चन रो उत्तर आम ए वीडियो रे डिस्कस करिबा। जो माने आगो को प्रिपेयर करबा को चाहूचंती ओपीएससी पीजीटी ओडिया से मानकु सुविधा हबो जे से मानक आखरे गोटे पूर्व वर्षर परीक्षार प्रश्न से माने देखि पारिबे। जदि आपण माने आम वेस्टर्न एकेडमी रे कौन भी कोचिंग नेबा को चाहूचंती जेमती हमर यूजीसी नेट किंबा हमर वर्तमान पीजीटी किंबा सीपीईटी टीजीटी ओडिया ता छड़ा हमर नुआ गोटे पिला मानक पई सुविधा अछि जे आमे प्रत्येक जेमती नेट रो हो पीजीटी रो हो बा ओपीएससी पीजीटी एसएससी पीजीटी टीजीटी रो मटेरियल्स आमे हार्ड कॉपी आकार रे पिला मानक पठाउचु। आमे आरंभ करिचु ए व्यवस्थाटी केमिति व्यवस्था ए विषय रे आपण माने टिके मतामत देबे आशा करिबी। आउ आमे एटा आरंभ करिचु जो पिला माने चाहिबे हमर जो कांटेक्ट नंबर रहिची आमर ये जो कांटेक्ट नंबर रही 9337821181 एथिरे आपण माने व्हाट्सएप करिकी आमर जो ग्रुप रे भी ज्वाइन करि परिबे। ता सहित आपण माने कोनसी नोट्स मध्य ऑर्डर करि परिबे। ठीक अछि जदि किछि प्रिपेयर करूचंती ताले हमकु जणैले आमे पिला मानकु सेही नोट्स प्रोवाइड कर देबु। ठीक अछि तो आजिर वीडियो रे आमे देखिबा कोन ना आमर ओपीएससी पीजीटी रो जो प्रश्न आसीथिला किमिति प्रश्न आसीला देखंतु एटा होची पेपर ओडिया पेपर 1 एवं एटा पिला माने 100 मार्क पेपर ए पेपर रे 100 मार्क रो क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन गोटे मार्क। आज आमे डिस्कस करिबा यार उत्तर सहित प्रश्न निजे जोटा ओपीएससी आंसर देइची तो देखिबा। प्रथम प्रश्न होची जे समस्त प्रश्नर उत्तर आपण माने देबा को पड़िबो ए परीक्षा रे। ठीक अछि प्रथम होची भारतीय आर्य भाषा इंडो यूरोपीय भाषा परिवार रे केउ वर्ग रे अंतर्भुक्त। ऑप्शन ए हमर केंतुम वर्ग, बी शतम वर्ग, सी कोकेसेस वर्ग, डी है ना आईटाइक वर्ग। ताले यार सठिक उत्तरटी कौन ना शतम वर्ग। आम जानीचु जे इंडो यूरोपीय भाषा परिवार रो शतम वर्ग रे आमे भारतीय आर्य भाषा को अंतर्भुक्त होइतिबा देखो। ठीक अछि द्वितीय प्रश्न होची जे भारत को आर्य मानकर आगमन को भित्ति करी भारतीय आर्य भाषा को जो 3 भागरे वर्गीकरण करा जाइछि ओडिया भाषा तहिरु केउ वर्गर अंतर्भुक्त। ऑप्शन ए बहिरंग, ऑप्शन बी अंतरंग, ऑप्शन सी मध्यवर्ती, ऑप्शन डी कोनोसिटी नुहे। पिला माने मु एरा तो सठिक उत्तर तमे देखि पारुछ बहिरंग वर्गीय भाषा। तो एटा को 3 भागरे जो आर्य माने आसीचंती आसीबा को देखिकी 3 भागरे विभक्त करा जाइछि। गोटे होची बहिरंग आ गोटे होची अंतरंग एवं बा बहिर्वर्गीय एवं अंतःवर्गीय एवं मध्यवर्ती बा ए हिसाब रे मध्य विभक्त करा जाइछि। जदि नेक्स्ट टाइम प्रश्न आसे ताले से हिसाब रे निजको प्रिपेयर करथिबो। ठीक अछि जानि थिबा कथा यार उत्तर होची कोन ना बहिरंग वर्गीय भाषा होची ओडिया भाषा। ठीक अछि तापरे आ गोटे प्रश्न से भाषा परिवार रु जो माने भल भाव रे हमर पिला माने पढितले भल करचंती एटा विशेष भाव रे वासुदेव साहुंकर बही रु आसी डायरेक्ट देखंतु ह्वेनसांग भारत भ्रमण रे ओड्री अपभ्रंश भाषा केउ नाम रे उल्लेख करिसंती। ह्वेनसांग जो तांकर भारत भ्रमण गोटे पुस्तक लिखिचंती आसीथिले चीन परिव्राजक विशेष भाव में 7म 8म शताब्दी बेलू ओडिशा को आसीथिले एवं से देख
ड उ ओ च ओ ड ओ च ऑप्शन सी उ च ऑप्शन डी उ ड ठीक अच्छे। तो यार सठिक उत्तरटी कौन ना उ एवं एमती गोटे चिन्ह देकी च ठीक अच्छे। ताहले ए उच्चटा कौटी कहते ना से भारत जिते भ्रमण करने आसते से कथाटा लिखिं जे ओडिशा रे से समय गोटे उच्च बोली बा आमर ओड्र अपभ्रंश बा ओडिया भाषा को से उच्च भाषा बोली गोटे परिचालित होउथुबा बा ओडिशा रे व्यवहार होउथुबा गोटे भाषा बोली से तांकर भारत भ्रमण में लिखिं। तापर 4 नंबर क्वेश्चन ठीक अच्छे। जाम बा उर्जाम शिलालेख रे जाम बा उर्जाम शिलालेख रे संस्कृत और ओडिया सह है अन्य क्यों भाषार शब्द व्यवहृत होइछि। आमर जो उर्जाम शिलालेख पिला माने केबे ना 1051 ख्रीष्टाब्द ना बुझी होउछि ना एटा कोउठी ना आंध्र प्रदेश रो चिकाकोल जिला उर्जाम रु हेतिला ठीक माने आविष्कार करा जाइतिला केबे ना 1051 एतरे को आउ को भाषा ओडिया एवं आमर संस्कृत तो भाषा रही ता सहित आउ क्यों भाषार एथिरे शब्द देखा मिले कही। ऑप्शन ए तमिल ऑप्शन बी तेलुगु ऑप्शन सी ठीक अच्छे कन्नड़ ऑप्शन डी कौन सी उत्तर ठीक नुहे। यार सठिक उत्तरटी कौन हम पिला माने तेलुगु कहीं ना आंध्र प्रदेश रे एटा आविष्कार करा जाइछि तो स्वाभाविक भाव में जड़े न जानी भी करदे पारिबो ना ठीक अच्छे ठीक बढ़िया। नेक्स्ट देखिबा आमर 5 नंबर प्रश्न आम डिस्कस करी पढ़ा किसी असुविधा नहीं आम जी डिस्कस करवा आउ 5टा कथा जानिले आम नेक्स्ट परीक्षा रे ताकू जदि यही प्रश्न आसीबो कौन समान आसीबो ना नेक्स्ट थर आउ किछि आसीबो तो आम जदि सेही रिलेटेड जानिथिबा तो हमको बेनिफिट हम ठीक अच्छे। 5 नंबर एटा भुवनेश्वर एटा शिलालेखरु पिला माने आसुछि ओडिया भाषार उत्पत्ति एवं क्रम विकास जोटा फास्ट यूनिट तमर अछि तार पई भी हमर नोट्स बढ़िया बेस्ट नोट अछि। तो देख जे भुवनेश्वर आविष्कृत नरसिंह देवंकर द्विभाषिक देख पे केमती प्रश्न को बुलेइछि द्विभाषिक शिलालेख रे ओडिया लिपि सह अन्य केउ लिपिर व्यवहृत अन्य केउ लिपि व्यवहृत होइछि। ऑप्शन ए तमिल ऑप्शन बी तेलुगु ऑप्शन सी नागरी ऑप्शन डी देवनागरी ठीक अच्छे। यार सठिक उत्तर कौन यार सठिक उत्तर होउछि पिला माने तमिल ठीक अच्छे। गोटे होउछि ओडिया भाषा आ गोटे होउछि तमिल भाषा है प्रत्न ओडिया। तापर आम 6 नंबर देखिबा चर्या गीति रे क्यों अपभ्रंश भाषा व्यवहृत होइछि। आमर जो चर्या गीतिका अच्छी ठीक अच्छे ए क्यों अपभ्रंश भाषा व्यवहृत होइछि बोली प्रश्न आसीछि। यार क्वेश्चन देखिबा ऑप्शन गुड़ाक देखिबा वैदर्भी ऑप्शन बी है लाटी ऑप्शन सी पूर्वी मागधी ऑप्शन डी ओड्री ठीक अच्छे। पूर्वी मागधी कहीं ना पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषा पिला माने इथिरे व्यवहार होइछि। आ गोटे होउछि दक्षिणी पूर्वी मागधी उत्तरी पूर्वी मागधी है कौन ना अपभ्रंश भाषा आसी पूर्वी मागधी पर्यंत मागधी अपभ्रंश तापरे दक्षिणी पूर्वी मागधी उत्तरी पूर्वी मागधी एवं उत्तरी पूर्वी मागधी रु आमर ओडिया भाषा आमर दक्षिणी पूर्वी मागधी रु ओडिया भाषा एवं उत्तरी पूर्वी मागधी रु आमर को भाषा ना असमिया भाषा एवं बंगला भाषा आमे देखि पारिबा ठीक अच्छे। तापरे आमे 7 नंबर प्रश्न देखिबा 7 नंबर प्रश्न आमे देखिबा
ଜଉଗଡ଼ର ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଲିପିରେ ଲିଖିତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଳାଲେଖରୁ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ ଆମର ଜଉଗଡ଼ର ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଲିପିରେ ଲିଖିତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ନାଗରୀ ଲିପି, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା এটা হচ্ছে টিকে মিস্টেক অছি দেবনাগরী হলা, নাগরীটা এটা দেবানাগরী হয়ে যাই দেবনাগরী। তাপরে হচ্ছে কোণ পালি লিপি, তাপরে অপশন ডি ব্রাহ্মী লিপি। এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ব্রাহ্মী লিপি। ঠিক আছে, ব্রাহ্মী লিপিটি ওড়িয়া ভাষা সহিত পাখাপাখি। ঠিক আছে, ওড়িয়া লিপি সহিত। তারপরে দেখিবা 8 নম্বর কোশ্চিন, দেবে অর্ণ পানি দেউ পঞ্চ গুন্ডি মুখে দেই ହେଲା ଦେବେ ପଦରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି? ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆସିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ତମର ଯେଉଁ ଆମର ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱରୁ ହେଲା, ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନାରୁ। ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, অপশন বি দ্বিতীয়া, অপশন সি তৃতীয়া, অপশন ডি চতুর্থী। এটা চতুর্থী বিভক্তি হব। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট দেখিবা আমি 9 নম্বর কোশ্চিন। 9 নম্বর কোশ্চিন কোণ? 9 নম্বর হচ্ছে মদন ହେଲା ମୟଣ ନ ଟିଣ ହେଲା ହେବାରେ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହେଲା କେଉଁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଭବନ, ଅପସନ୍ ବି ସମୀ ଭବନ, ଅପସନ୍ ସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। এটা হচ্ছে মূর্ধন্য ভবন। ঠিক আছে, তারপরে আমি 10 নম্বর দেখিবা। 10 নম্বর প্রশ্ন, ক্ষুধায়ে তুম্ভে মতে কোপ করিব বলি ক্ষুধায়ে পদরে কেউ বিভক্তি হয়েছি? ঠিক আছে, অপশন এ প্রথমা, অপশন বি দ্বিতীয়া, অপশন সি তৃতীয়া, অপশন ডি চতুর্থী। এর সঠিক উত্তরটি কোণ হব না? অপশন সি তৃতীয়া। ঠিক আছে, 11 নম্বর দেখিবা নেক্সট, মহাদেশকু চক্র ভাବରେ অভিহিত କରି পৃথিবীর ভাষা সমূহକୁ କେତୋଟି ଚକ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି? ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ 6 ଗୋଟି, ଅପସନ୍ ବି 4 ଗୋଟି, ଅପସନ୍ ସି 7 ଗୋଟି, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା? ଅପସନ୍ ବି 4 ଗୋଟି ଚକ୍ର। ହେଲା, ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆସିଛି ସେଥିରୁ ଆସିଛି, ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ 12 নম্বর କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 12 নম্বর কোশ্চিন কোণ? ୟୁରେସିଆ ଚକ୍ରରେ କେତେ ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 7 ଗୋଟି, ଅପସନ୍ ବି 6 ଗୋଟି, ଅପସନ୍ ସି 4 ଗୋଟି, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା? ୟୁରେସିଆ ଯେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ଗୋଟେ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମର ଏମିତି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା ପରିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ୟୁରେସିଆ ଭାଷା ପରିବାରରେ ଆମର 7 ଗୋଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭାଷା ରହିଛି ଚକ୍ରରେ। ୟୁରେସିଆ ପରିବାରରେ ଭାଷା ଚକ୍ରରେ ମାନେ 7 ଗୋଟି ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛି। ঠিক আছে, তারপরে আমি দেখিবা 13 নম্বর সিলেবল আধারে কেউ ভাষা পরিবারর নামকরণ করা যাই অছি? অপশন এ সেমিটিক পরিবার, অপশন বি কোকেশস পরিবার, অপশন ডি একাক্ষর
परिवार ऑप्शन डी है ना हेमिद हेमिद हेमिदिक हेमितिक परिवार है ना यार सठिक उत्तर कौन ऑप्शन सी एकाक्षर परिवार ए एकाक्षर परिवारटा कौन पिला माने चीन है चीना परिवार को एकाक्षर परिवार मध्य कहा जाए है तापर आम 14 नंबर देखिबा भारतीय आर्यभाषा परिवार रे केउं ध्वनिटी दंतष्ट्य ध्वनि ऑप्शन ए प ऑप्शन बी द ऑप्शन सी व ऑप्शन डी कौन सी उत्तर ठीक नुहे यार सठिक उत्तर टी कौन ऑप्शन सी व तापरे आमे देखिबा 15 नंबर क्वेश्चन केउं भाषा को छांदस भाषा कहा जाए ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत ऑप्शन सी हिब्रू ऑप्शन डी कौन सी उत्तर ठीक नुहे यार सठिक उत्तर टी कौन ना वैदिक संस्कृत को आमे छांदस बोली कहि पारिबा तापरे आमे देखिबा 16 नंबर होची ख्रीष्टपूर्व 200 ख्रीष्टाब्द रु ख्रीष्टाब्द 500 आर्य भाषा स्तर को केउं नाम रे नामित करा जाइछि ऑप्शन ए पाली ऑप्शन बी प्राकृत ऑप्शन सी अपभ्रंश ऑप्शन डी है ना अवहट ताले यार सठिक उत्तर टी कौन ना यार सठिक उत्तर होची हमर प्राकृत हब पाली प्राकृत तापरे अपभ्रंश ठीक अछि तापरे हमें नेक्स्ट देखिबा 17 नंबर निय नामक स्थानरु आविष्कृत अभिलेख रे केउं भाषा व्यवहृत होई अछि ऑप्शन ए संस्कृत ऑप्शन बी प्राकृत ऑप्शन सी पाली ऑप्शन डी अवहठ यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी प्राकृत तापरे 18 नंबर क्वेश्चन आमे देखिबा सौरसेनी प्राकृत प्राचीन भारतर केउं अंचल रे व्यवहृत हेउथिला माने सौरसेनी भाषाटा प्राकृत भाषाटा को अंचल रे व्यवहृत होउतिला ऑप्शन ए मगध ऑप्शन बी कलिंग ऑप्शन सी कोशल ऑप्शन डी मथुरा ठीक अछि सौरसेनी भाषाटा पिला माने मथुरा रे ओके तापरे 19 नंबर देखिबा अनुशासनीय पाली को मुख्यतः केते भाग रे विभक्त करा जाइछि ऑप्शन ए एक भाग ऑप्शन बी 2 भाग ऑप्शन सी 3 भाग ऑप्शन डी कोनोसी उत्तर ठीक नुहे ऑप्शन बी होची 2 भाग ओके तापरे आमे 20 नंबर क्वेश्चन देखिबा संस्कृत क्ष आमर संस्कृत भाषार क्ष पाली रे केउं ध्वनि रे परिणत होइछि मु बारंबार पिला मानकु पढ़ेला बेले कहउतिली एटा को ध्यान देव ध्वनि को जोटा संस्कृत पाली प्राकृत रो प्रभाव रहिछि हैला जेमती ऑप्शन ए ग ऑप्शन बी छ ऑप्शन सी ज ऑप्शन डी कोनोसी उत्तर ठीक नुहे यार सठिक उत्तर टी कोन ऑप्शन बी छ ठीक अछि क्षटा छ भाव रे सेठी व्यवहार होउछि पाली रे ओके पाली भाषार कथाटी कहा जाइछि ताको भी तमे जो माने प्रिपेयर होउछ भल भाव रे ध्यान देव 21 नंबर देखिबा आमे गवेषणा शब्द मूल अर्थ त्याग करी जे कोनोसी ज्ञान खोजिबा अर्थ को ग्रहण करिबा अर्थ परिवर्तन क्यों दिग को प्रकाश करिथाय
क्वेश्चनटा बुझीपार ना जो गवेषणा शब्द को देखा जदि से ज्ञान खोजा अर्थरे आम परिवर्तन करवा ताले अर्थर क्यों परिवर्तन को बुझाई थाए ऑप्शन ए अर्थ विस्तार ऑप्शन बी अर्थ संकोचन ऑप्शन सी अर्थादेश ऑप्शन डी अर्थाहर्ष है तो यार सठिक उत्तर कौन ना अर्थ विस्तार है गवेषणा करिवार अर्थटा कौन आउ टिके विस्तार होउची ज्ञान खोजिबा ओके तो एटा जानी पारिया कथा लिंग्विस्टिक्स रु आसी प्रश्न 22 नंबर ठीक अच्छे 22 नंबर महुर शब्द मूल अर्थ त्याग करी एक प्रकार व्यंजन अर्थ को ग्रहण करिबा अर्थ परिवर्तन रे केउं दिग को प्रकाश बा अर्थ परिवर्तन केउं दिग को प्रकाश करिथाए ऑप्शन ए अर्थ विस्तार ऑप्शन बी अर्थ अपकर्ष ऑप्शन सी अर्थादेश ऑप्शन डी अर्थास्कर्ष यार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन सी अर्थादेश ठीक अछि तापर आम 23 क्वेश्चन नंबर 23 धेनु शब्द मूल अर्थ त्याग करी गाभी अर्थ को ग्रहण अर्थ परिवर्तनर केउं दिग को प्रकाश करिथाए ऑप्शन ए अर्थ विस्तार ऑप्शन बी विभाजन ऑप्शन सी अर्थादेश ऑप्शन डी अर्थ संकोचन ठीक अच्छे राइट आंसर कौन अर्थ संकोचन 24 नंबर क्वेश्चन आम देखा भारोपीय पशु शब्द संस्कृत रे चतुष्पद प्राणी अर्थ को ग्रहण करिबा अर्थ परिवर्तनर केउं दिग को प्रकाश करिथाए ऑप्शन ए अर्थ विस्तार ऑप्शन बी विभाजन ऑप्शन सी अर्थादेश ऑप्शन डी अर्थ संकोचन यार सठिक उत्तर ऑप्शन बी अर्थ विभाजन होइछि ठीक अछि एठी अर्थ दृष्टि देखिबा तापरे आमे देखिबा 25 नंबर पाषंड पाषंड शब्द मूल अर्थ त्याग करी दुराचार अर्थ को ग्रहण करिबा अर्थ परिवर्तनर केउं दिग को प्रकाश करी थाए ऑप्शन ए अर्थ विस्तार ऑप्शन बी अर्थ अपकर्ष ऑप्शन सी अर्थादेश ऑप्शन डी अर्थस्कर्ष एरा सठिक उत्तरटी कौन हम अर्थ अपकर्ष अर्थ अपकर्ष ठीक अच्छे तापर आम 26 नंबर को देखिबा मंदिर शब्द पूर्व प्रचलित अर्थ त्याग करी देवालय अर्थ को ग्रहण करिबा अर्थ परिवर्तन रे केउं दिग प्रकाश करिथाए ऑप्शन ए अर्थ विस्तार ऑप्शन बी अर्थ अपकर्ष ऑप्शन सी अर्थादेश ऑप्शन डी अर्थस्कर्ष सठिक उत्तरटी अर्थस्कर्ष तापर आम 27 नंबर देखिबा अटेई केउं प्रकार शब्द ऑप्शन ए तत्सम ऑप्शन बी तद्भव ऑप्शन सी देशज ऑप्शन डी वैदेशिक ठीक अच्छे यार सठिक उत्तरटी कौन ऑप्शन सी देशज तुम्हें देखिब जे आमर शाला महाभारतर अनेक स्थान रे ए शब्दटी व्यवहार होइछि ठीक अच्छे तापरे आमे देखिबा जे तुमर 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन अभियुक्त शब्द रे संस्कृत मौलिक अर्थ कौन थिला ऑप्शन ए दोषी ऑप्शन बी निर्दोषी ऑप्शन सी अपराधी ऑप्शन डी संयुक्त ठीक अच्छे
आमर संयुक्त को बुझाए अभियुक्तटा जोटा संस्कृत रे तार मूल अर्थ कौन ना संयुक्त को बुझाए आम किंतु ओडिया को आसला ताको अभियुक्त माने अपराधी भाव में ग्रहण करुचु ठीक अच्छे तापरे आमे 29 कर्णधार शब्दर संस्कृत मौलिक अर्थ कौन थिला ऑप्शन ए मुरबी ऑप्शन बी सेनापति ऑप्शन सी नौचालक ऑप्शन डी कौनसी उत्तर ठीक नुहे यार सठिक उत्तर टी कौन नौ चालक है कर्णधार कहले तापरे आमे 30 नंबर छटा शब्दर संस्कृत मौलिक अर्थ कौन थिला छटा ऑप्शन ए ढग ऑप्शन बी प्रवचन ऑप्शन सी झोटी ऑप्शन डी कौनसी उत्तर ठीक नुहे यार सठिक उत्तर टी कौन कौनसी उत्तर ठीक नुहे 31 प्रणाली शब्दर संस्कृत मौलिक अर्थ कौन थिला ऑप्शन ए नाल ऑप्शन बी रीति ऑप्शन सी नियम ऑप्शन डी कौनसी उत्तर ठीक नुहे यार सठिक उत्तर टी कौन ना ऑप्शन ए नाल है ना तापर 32 देखिबा हमें 32 आखेड़ा क्यों प्रकार शब्द शब्द भंडार आसीगला आखेड़ा क्यों प्रकार शब्द ऑप्शन ए तत्सम ऑप्शन बी तद्भव ऑप्शन सी देशज ऑप्शन डी वैदेशिक यार सठिक उत्तर टी कौन ऑप्शन बी तद्भव ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा आमे क्वेश्चन 33 कपड़ा क्यों प्रकार शब्द ऑप्शन ए तत्सम ऑप्शन बी तद्भव ऑप्शन सी देशज ऑप्शन डी वैदेशिक यार सठिक उत्तर टी होची ऑप्शन बी तद्भव 34 नंबर क्वेश्चन तोटा क्यों प्रकार शब्द तोटा क्यों प्रकार शब्द ऑप्शन ए अव्युत्पन्न ऑप्शन बी द्राविड़ ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक ऑप्शन डी तद्भव एटा भाषा परिवार माने कौ भाषा प्रभाव आसी एटा सठिक उत्तर टी होची कौन ऑप्शन बी द्राविड़ तोटा जो कहूँ आम ठीक अच्छे गछ तोटा 35 नंबर क्वेश्चन डीबी क्यों प्रकार शब्द ऑप्शन ए अव्युत्पन्न ऑप्शन बी द्राविड़ ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक ऑप्शन डी तद्भव यार सठिक उत्तर टी होची कौन ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक तापरे आमे 36 नंबर देखिबा टिंक क्यों प्रकार शब्द ऑप्शन ए अव्युत्पन्न ऑप्शन बी द्राविड़ ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक ऑप्शन डी तद्भव यार सठिक उत्तर टी होची कौन अव्युत्पन्न ठीक अच्छे तापरे आमे 37 आड़ को जीवा पृष्ठ पिठी एठारे स्थ ध्वनि ठ एठारे स्थ ध्वनि ठ हेबारे केउं ध्वनि नियम कार्य करिथाए ऑप्शन ए लोप ऑप्शन बी आगम ऑप्शन सी विपर्जय ऑप्शन डी समीभवन एठी कौन ना समीभवन होइछि है एटा भाषा तत्व टिके प्रश्न आसी जाइछि तापरे 38 बंधा टा बंधा
ସରି ବନ୍ଧ୍ୟାଟା ବାଞ୍ଝ, ବନ୍ଧ୍ୟାଟା ବାଞ୍ଝ ଏଠାରେ ଧ ଧ୍ୱନି ଝ ହେବାରେ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଭବନ, ମୂର୍ଧନ୍ୟୀ ଭବନ। ଅପସନ୍ ବି ନାସିକି ଭବନ। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ତାଳ ବି ଭବନ। ଅପସନ୍ ଡି ସମୀ ଭବନ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଳ ବି ଭବନ ହେଇଛି ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବନ୍ଧ୍ୟାଟା ବାଞ୍ଝରେ ପରିଣତ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ 39 ଅକଲ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଅକଲ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ଅପସନ୍ ବି ପାରସିକ। ଅପସନ୍ ସି ତୁର୍କୀ। ଅପସନ୍ ଡି ଜାବନିକ। ଅକଲଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ। 40 କାଗଜ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ଅପସନ୍ ବି ପାରସିକ। ଅପସନ୍ ସି ତୁର୍କୀ। ଅପସନ୍ ଡି ଜାବନିକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପାରସିକ। ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 41 ନମ୍ବର। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଅପସନ୍ ବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଅପସନ୍ ସି ଯଯାତି କେଶରୀ। ଅପସନ୍ ଡି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ଆମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୁଗ ପଢ଼ୁନା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଏଭଏଡ଼ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ 42 ପାଉଁରୁଟି ଶବ୍ଦ ମୂଳତଃ କେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଂରାଜୀ। ଅପସନ୍ ବି ଫରାସୀ। ଅପସନ୍ ସି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଅପସନ୍ ଡି ଆରବିକ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ 42ର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 43 କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଅପସନ୍ ବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗବେଷକ ସାମିଲ ନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଅପସନ୍ ବି ବିନାୟକ ମିଶ୍ର। ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଡଗର। ଅପସନ୍ ବି ସତ୍ୟବାଦୀ। ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ କୌଣସି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ନୁହନ୍ତି ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ 46 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବଳରାମ ଦାସ। ଅପସନ୍ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଅପସନ୍ ସି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କୃତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 47
ବ୍ରହ୍ମଗୀତା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ୍ ଏ ବଳରାମ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବଳରାମ ଦାସ। ତାପରେ 48 ଚାଚେରି ଲୀଳା କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଚାଚେରି ଲୀଳା କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ବଳରାମ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଶରଣ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। এটা ହେଉଛି କିଏ ନା ଶରଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 49 ଶିଶୁ ବେଦର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଅପସନ୍ ବି ଆଦିନାଥ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋରେଖନାଥ, ଅପସନ୍ ଡି ମୀନନାଥ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି ଗୋରେଖନାଥ ହେଲା ଆମର ଶିଶୁ ବେଦଟି ହେଲା। ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ସଂହିତା। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର ହେଲା ସଞ୍ଚଳ ସମାହି କାହିଁ କରି ଅଇ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ତ ନିଚିତ ମରି ଅଇ। ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କର ରଚନା? ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରୁ କାହ୍ନୁପା, ଅପସନ୍ ବି ଶବରୀପା, ଅପସନ୍ ସି ଶାନ୍ତିପା, ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଇପା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଇପା। 51 ନମ୍ବର ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ରେ ଲେଖକ ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ହରିହରା ଭ୍ୟାମ୍ ନମଃ, ଅପସନ୍ ବି ଓମ୍ ହରିହର ଭ୍ୟମ୍ ନମଃ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ହରିହରା ଭ୍ୟାମ୍ ନମଃ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ଶିବ ଶିବା ଭ୍ୟାମ୍ ନମଃ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ହରିହରା ଭ୍ୟାମ୍ ନମଃ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି। ତାପରେ 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷରେ ସ୍ତୁତି କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ କେତେ ବର୍ଣ୍ଣରେ, ଏଇଟା ବର୍ଷ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ, 49 ବର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ 50 ବର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ 34 ବର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସିଟି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି 50 ବର୍ଣ୍ଣରେ, ଯେଉଁ ଆମର ଅରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର DTP ମିଷ୍ଟେକ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି PSCର। 53 ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି? ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ଅପସନ୍ ଏ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ବିବେକ ରତ୍ନାକର, ଅପସନ୍ ସି ଅନଙ୍ଗ ପଦ୍ମାକର, କୌଣସିଟି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ସେ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କରଣ କନ୍ୟାର ପିତା ହେଲା, ଏବଂ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ବିବେକ ରତ୍ନାକର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ଏବଂ ଅପସନ୍ ସି ଅନଙ୍ଗ ପଦ୍ମାକରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଅନଙ୍ଗ ପଦ୍ମାକର ହେଲା, ଏବଂ ଶଶୀପ୍ରଭା ହେଲା, ସେପଟେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଏବଂ କୋକିଲାବତୀ। ଓକେ। ତାପରେ 54 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଅବଧୂତର ବୟସ କେତେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 7,000, ଅପସନ୍ ବି 1,000, ଅପସନ୍ ସି 7,000, କୌଣସି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା 7,000। ସେ ନିଜେ କହିଛି ମୋର 7,000 ବର୍ଷ। ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ 55 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର ଲେଖକ କିଏ?
उद्धव दास, ऑप्शन बी बश्चा दास, ऑप्शन सी द्वारिका दास, ऑप्शन डी कौन सी उत्तर ठीक नुहे। कारण सोमनाथ व्रत कथार लेखक विषय सठिक सूचना मिले नहीं। तापर 56 नंबर कलशा चौदिशा को साधारणतः क्यों प्रकार रचना कहा जाए। ऑप्शन ए व्रत गीतिका, ऑप्शन बी ओषा गीतिका, ऑप्शन सी भजन, ऑप्शन डी मंगल गीति है। कलशा चौदिशा कौन गोटे मंगल गीति है। कारण उत्तर आमर पूर्व भारतीय रे मध्य मंगल गीति आमे शुणी था। ओके 57 क्यों चौदिशाटी उपेंद्र भंजଙ୍କ द्वारा रचित। ऑप्शन ए शकुंतला चौदिशा, ऑप्शन बी गौरा चौदिशा, ऑप्शन सी जोगी चौदिशा, ऑप्शन डी है ना चकार चकार चौदिशा। ठीक अच्छे। तापरे 58 द्रौपदी चौपदी चंद्र रे रचयिता किए। चौपदी चंद्र रचयिता किए। ऑप्शन ए अनंग नरेंद्र, ऑप्शन बी गौरहरि परिछा, ऑप्शन सी उपेंद्र भंज, ऑप्शन डी विश्वनाथ खुंटिया। यार सठिक उत्तर हूँ कौन उपेंद्र भंज है ना चौपदी चंद्र रचयिता। ठीक अच्छे। 59 श्रीमती श्रीपति वृंदावने केली रचिले। ठीक अच्छे। वृंदावन श्रीमती श्रीपति वृंदावने केली रचिले। श्रीपति श्रीमती वृंदावने केली रचिले। ठीक अच्छे। वृंदावन शोभा तरु तरु तले कल्प तरु तरुणी रतन तरु तरुणी रे मातिले है ना। यार रचयिता किए। ऑप्शन ए अनंग नरेंद्र, ऑप्शन बी गौरहरि परिछा, ऑप्शन सी उपेंद्र भंज, ऑप्शन डी विश्वनाथ खुंटिया। यार सठिक उत्तर कौन ऑप्शन सी उपेंद्र भंज। 60 अखिल ब्रह्मांडपति मजीवन स्वामी हे परम पितामाता प्रभु अंतर्जामी धन्य करुणा तोहर। यार रचयिता किए। राधानाथ राय, ऑप्शन बी मधुसूदन राव, ऑप्शन सी रामकृष्ण नंद। कौन सी उत्तर ठीक नुहे। यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी मधुसूदन रावंकर ए रचना। 61 क्यों रचनाटी बलराम दासंकर नुहे। ऑप्शन ए जगमोहन रामायण, ऑप्शन बी लक्ष्मी पुराण, ऑप्शन सी भाव समुद्र, ऑप्शन डी कौन सी उत्तर ठीक नुहे। कारण ए सबू रचना होची बलराम दासंकर। तापरे 62 तुलाभिणा क्यों प्रकार रचना। ऑप्शन ए पद्य, ऑप्शन बी गद्य, ऑप्शन सी चंपू, ऑप्शन डी कौन सी उत्तर ठीक नुहे। ए तुलाभिणा पिला माने एक गद्य रचना। ठीक अच्छे। 63
अर्थ कोइली केउ कविंक रचनार टीका भावरे ग्रहण कराए। ऑप्शन ए मार्कंड दास, ऑप्शन बी दीनकृष्ण दास, ऑप्शन सी बलराम दास, ऑप्शन डी कौनसी उत्तर ठीक नुहे। यार सठिक उत्तर पिला माने कौन? आमर जो मार्कंड दासंकर केशव कोइलीर तात्विक रचना जगन्नाथ दास अर्थ कोइली बोली गोटे रचना करिसंती। ठीक अच्छे, सेटा मध्य जानिथिबो बहुत पिला। मु आउ थरे कहि रखुची 64 अन्य आद्य मार्गशीर शिशिर शीत, आद्य मार्गशीर शिशिर शीत श्रीकृष्ण जानती राधिका चित्त। ऑप्शन हाँ दुखिनीर जीवन दुखी संगात काहू आनी देवी कमला मो कांतरे। यह क्यों कविंक रचना? ऑप्शन ए बलराम दास, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास, ऑप्शन सी अच्युतानंद दास, ऑप्शन डी कौन सी उत्तर ठीक नुहे। यार सठिक उत्तरटी हूँ अच्युतानंद दास। तापरे आमे देखिबा 65 यशवंत दास क्यों मसीहारे जन्म ग्रहण करथिले? ऑप्शन ए 1478, ऑप्शन बी 1487, ऑप्शन सी 1510 कौन सी उत्तर ठीक नुहे। ए धरणर प्रश्न आगरू आसु नथिला, किंतु आमे देखुचे ए धरणर प्रश्न मध्य आसुची। तेणुकरी आमे ये जन्म मसीहा को मध्य टिके ध्यान देवार अच्छी। यार सठिक उत्तर केते ना 1487 है। तापरे आमे देखिबा पंच सखांक मध्यरु क्यों कविंक गीति अजंग ग्राम रे रही अच्छी। गादी, एटा होची गादी क्यों माने अजंग ग्राम रे रही अच्छी क्यों कविंकर गादीटा। ओके, जदि बलराम दास, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास, ऑप्शन सी अच्युतानंद दास, ऑप्शन डी यशवंत दासंकर गादी अजंग ग्राम रे रही अच्छी। तापरे 67 एटा टिके मिस्टेक अच्छी, वेदांत हम वेदांत सार गुप्त गीता देवांत हो जाइए है ना। वेदांत सार गुप्त गीतार वक्ता श्रोता क्यों माने? ऑप्शन ए कृष्ण अक्रूर, ऑप्शन बी कृष्ण अर्जुन, ऑप्शन सी कृष्ण उद्धव, ऑप्शन डी कौन सी उत्तर ठीक नुहे। यार सठिक उत्तरटी हूँ कृष्ण अर्जुन। तापरे 68 राम विवाह काव्य रे आराध्य भावरे क्यों देवतांकर वंदना गान करा जाई अछि? ऑप्शन ए जगन्नाथ, ऑप्शन बी राधाकृष्ण, ऑप्शन सी राम सीता, ऑप्शन डी कौन सी उत्तर ठीक नुहे। यार सठिक उत्तर हूँ जगन्नाथ। तापरे आमे देखिबा 69 क्यों काव्य को ओडिया साहित्यर प्रथम काल्पनिक काव्य भावरे ग्रहण करा जाए। ऑप्शन ए राम विवाह, ऑप्शन बी कल्पलता, ऑप्शन सी कलावती, ऑप्शन डी रहस्य मंजरी। यार सठिक उत्तर कौन? ऑप्शन बी कल्पलता आमर हूँ प्रथम काल्पनिक काव्य। तापरे आमे 70 नंबर देखिबा प्राक ओडिया रीति साहित्यर क्यों काव्य रे जगन्नाथंक स्नान यात्रार वर्णना रही? ऑप्शन ए राम विवाह, ऑप्शन बी कल्पलता, ऑप्शन सी
କଳାବତୀ, ଅପସନ୍ ଡି ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳ୍ପଲତା ହେଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର କଥା ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 71 ନମ୍ବର, କଳ୍ପଲତା ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ନାୟିକାର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ରମ୍ଭା, ଅପସନ୍ ବି ମେନକା, ଅପସନ୍ ସି ସୁରେଖା, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସୁରେଖା। ସୁରେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଳ୍ପଲତା ହେଲା ଯିଏ ନାୟିକା ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଞ୍ଛାବତୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 72 ହେଲା, ଗୋପୀଙ୍କି ଭଜିଲା ଭକ୍ତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇ ହେଲା, ବିନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ନାହିଁ, କେଉଁ କାବ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରାମ ବିଭା, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପୀଚନ୍ଦନ, ଅପସନ୍ ସି ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭା, ଅପସନ୍ ଡି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 73 ଉଷାଭିଳାଷ କାବ୍ୟରେ ନାୟିକାର ପ୍ରିୟ ସଖୀର ନାମ କ'ଣ? ଉଷାଭିଳାଷ କାବ୍ୟର ନାୟିକାର ପ୍ରିୟ ସଖୀର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ଅପସନ୍ ବି ମଦନମତ୍ତା, ଅପସନ୍ ସି ଚିତ୍ରଲେଖା, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ ହେଲା। ଉଷାର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଥିଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ ତାର ହେଉଛି କିଏ? ଚିତ୍ରଲେଖା ହେଲା। ଏଇଟା ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଷାର ଯେଉଁ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 74 ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରାଗୀତି କାବ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ? ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟକୁ ଆମେ ତାର ରୀତି ପ୍ରାଗୀତିର କାବ୍ୟଧାରା ସହିତ ଆଉ କେଉଁ କାବ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ରାମ ବିଭା, ଅପସନ୍ ବି ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭା, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପୀଚନ୍ଦନ, ଅପସନ୍ ଡି କଳ୍ପଲତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏରା ହେଉଛି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ଗୋପୀଚନ୍ଦନର ପାଖାପାଖି ସମାନ ଧରଣର କାବ୍ୟ। ତାପରେ 75 ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟର ନାୟକର ନାମ କ'ଣ? ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ। ଅପସନ୍ ଏ ଚାରୁବ୍ରହ୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ବସନ୍ତକ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତାପ ପଞ୍ଚାନନ, ଅପସନ୍ ଡି ଅମର ଶିଖର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କିଏ? ଚାରୁବ୍ରହ୍ମ। ତାପରେ 76 ପ୍ରେମଲୋଚନା କାବ୍ୟର ନାୟିକା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁବନ, ଅପସନ୍ ବି ଭୋଜରାଜ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ପଦ୍ମାକର, ଅପସନ୍ ଡି ଦର୍ପକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଦ୍ମାକର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 77 ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଧାଙ୍କ ମାନସ କନ୍ୟାର ନାମ କ'ଣ? ଅର୍ଦ୍ଧିନୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗାୟଣୀ, ଅପସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ରମାଳା, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧିନୀ ହେଲା। ମାନସ କନ୍ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧିନୀ। 78 କେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ଓଡ଼ିଆ
ରୀତି କାବ୍ୟରେ ହଂସିନୀ ଦୂତି ସାଜିଛି। ହଂସିନୀ ଦୂତି ସାଜିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରେମଲୋଚନା, ଅପସନ୍ ବି ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭା, ଅପସନ୍ ସି ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅପସନ୍ ଡି କଳ୍ପଲତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମଲୋଚନା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 79। କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟରେ ସୁରେଖା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି? ଯେଉଁ କଳ୍ପଲତାର ନାୟିକା ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ମଲ୍ଲାଳ, ଅପସନ୍ ବି କର୍ଣ୍ଣାଟ, ଅପସନ୍ ସି ପଦ୍ମାକର, ଅପସନ୍ ଡି ଦର୍ପକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? କର୍ଣ୍ଣାଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟ ଗୋଟେ ଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶର ନାୟିକା ଭାବରେ ବା ରାଜକୁମାରୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। 80 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 80। ମୋତେ ସଜ କର ସଖୀ, ମୋତେ ସଜ କର ସଖୀ, ମୁଁ କହ୍ନାଇକି ଯିବି ଦେଖି। ମୋତେ ସଜ କର ସଖୀ, କହ୍ନାଇକି ଯିବି ଦେଖି, ମୁରଲି ବଜାଇ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ କରି ଦୂରୁଠାରୁ ଥାଇ ଆଖି ହେଲା। ଏହା ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର କାହା ମୁଖରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀରାଧା, ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ, ଅପସନ୍ ସି ମାନସ କନ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପାଙ୍ଗନା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକର ଯେଉଁଟା ଭକ୍ତିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 81। କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଠଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ ସି ଧରାକୋଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଜଳନ୍ତର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ। ତାପରେ 82। ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କିଏ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା, ଅପସନ୍ ବି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଧରାକୋଟ ରାଜା, ଅପସନ୍ ଡି ଜଳନ୍ତର ରାଜା। ଠିକ୍ ଅଛି। କବିଗୁରୁ ଏଟା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଳନ୍ତର ରାଜା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 83। ଶ୍ୟାମ ଅପବାଦ ମୋତେ ଲାଗିଥାଉ ରେ ପ୍ରାଣ ସହି, ନୀତି ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ଦିନ ଯାଉରେ ପ୍ରାଣ ସହି। ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ୍ ଏ ବନମାଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସି ବଳଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଶ୍ୟାମ ଅପବାଦ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆମର ପଦାବଳୀ ରହିଛି। ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 84 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଜ୍ୟର ନାମ? ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ହେଲା କ'ଣ ନା ରହସ୍ୟ ଘୋଷ, ଅପସନ୍ ବି ହାସ୍ୟ ଘୋଷ, ଅପସନ୍ ସି ରହସ୍ୟ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ହାସ୍ୟ ପୁରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରହସ୍ୟ ଘୋଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳରେ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। 85।
କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ପଦ୍ୟରେ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅପସନ୍ ସି ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନଙ୍ଗ ରେଖା। ଏର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାବତୀ। ଓକେ, ତାପରେ ହେଉଛି 86 ଗାଏ ତୁମ୍ଭ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ପଥେ ପାନ୍ଥ ହୃଷ୍ଟ ମନା। ଗାଏ ତୁମ୍ଭ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ପଥେ ପାନ୍ଥ ହୃଷ୍ଟ ମନା କେଉଁ କବିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି? ଏ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଗାଏ ତୁମ୍ଭ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ପଥେ ପାନ୍ଥ ହୃଷ୍ଟ ମନା, ବିଲେ ବୋଲେ ଚୋଷା ଅନ୍ତପୁରେ ଯଶା ନୃତ୍ୟରଙ୍ଗେ ବାରାଙ୍ଗନା। ହେଲା, ଏଟା ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କାହା ଉପରେ କହିଛନ୍ତି? ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବା କୃତି ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚୌପଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ଗାଏ ତୁମ୍ଭ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସଭାରେ ବି ପଣ୍ଡିତ ଗାଏ, ପଥେ ପାନ୍ଥ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ବି ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଗୀତ ଶୁଣେ ଗାଏ, ଏବଂ ନୃତ୍ୟରଙ୍ଗେ ବାରାଙ୍ଗନା ନୃତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଲରେ ମଧ୍ୟ ଚଷା ତମର ଗୀତ ଗାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ 87 କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 7 ଗୋଟି ଫୁଲ 7 ଗୋଟି ଫଳ ଓ 7 ଗୋଟି ପକ୍ଷୀ ରହିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଅପସନ୍ ବି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅପସନ୍ ସି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ। ତାପରେ 88 ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଟା ମାନେ ବନ୍ଦନ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଅପସନ୍ ବି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅପସନ୍ ସି ରସିକ ହାରାବଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ପଢ଼ିଥିବ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ? ନା ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହେଉଛି 89 ଧନମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ସେନେତ୍ର ଚୋଲରେ ଚୋକରେ, ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଉଛି। ଧନମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ସେନେତ୍ର ଚୋକରେ ହେଲା ପଦ ସାରସ ମଧୁକୁ ମାନସ ଭ୍ରମର, ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଯମକ, ଅପସନ୍ ବି ରୂପକ, ଅପସନ୍ ସି ଉପମା, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଏର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ 90 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 90 ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ବି 1880ରୁ 1920, ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ 1980ରୁ 1920, ଅପସନ୍ ଡି ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ 1803ରୁ 1920। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ 1980ରୁ 1920। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। 91 ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ
1963, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1965, 1966। राइट आंसर होची 1964, 92। मो समयर ओडिशा काहा द्वारा रचित? ऑप्शन ए गोदावरीश मिश्र, ऑप्शन बी गोदावरीश महापात्र, ऑप्शन सी कृष्णचंद्र पाणिग्राही, ऑप्शन डी सत्यनारायण राजगुरु। यार सठिक उत्तर टिके ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही, मो समयर ओडिशा। तापरे देखिबा 93 वैष्णव चरण सामल ओडिया साहित्यर केउं दिग उपरे गवेषणा करी डिलीट डिग्री पाइथिले? ऑप्शन ए आधुनिक ओडिया कविता, ऑप्शन बी ओडिया उपन्यास, ऑप्शन बी ओडिया क्षुद्र गल्प, ऑप्शन डी ओडिया रम्य रचना। यार सठिक उत्तर होची ओडिया क्षुद्र गल्प। ठीक अच्छे, तांकर अच्छी ओडिया क्षुद्र गल्पर उन्मेष इतिवृत्त उन्मेष उत्तरण। ठीक अच्छे। 94 केउं साहित्य पत्रिका मात्र 6 गोटी संख्या प्रकाश पाइथिला? शंख, ऑप्शन बी चतुरंग, ऑप्शन सी सत्यवादी, ऑप्शन डी आधुनिक। है आधुनिक पत्रिका पिला माने मात्र 6टी संख्या प्रकाश पाइथिला, जोटा प्रगतिवादी साहित्यर मुखपत्र। है तापरे आमे देखिबा 95 ब्रजसुंदर राय केउं पत्रिकार संपादक थिले? ऑप्शन ए उत्कल मधुप, ऑप्शन बी सेवक, ऑप्शन सी उत्कल साहित्य, ऑप्शन डी मुकुर। ओके, राइट आंसर मुकुर। तापरे आमे 96 देखिबा केउं कविता संकलन रे गोटिए थीम को नेई जणे कवि भिन्न भिन्न कविंक शैली रे कविता रचना करिछंती? ऑप्शन ए कविता बली, ऑप्शन बी चलित शताब्दीर ओडिया कविता, ऑप्शन सी कवि लढ़ई, ऑप्शन डी नीलठा कवि। यार सठिक आंसर होची कवि लढ़ई। 97 जणे जारज संतानर मनस्तत्व को नहीं केउं नाटक रचित होइछि? ऑप्शन ए जाजावर, ऑप्शन बी जणे राजा थिले, ऑप्शन सी तट निरंजना, ऑप्शन डी अशांत ग्रह। राइट आंसर होची अशांत ग्रह। है तापरे आमर 98 मनोरंजन दास केउं नाटक पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले? अरण्य फसल, ऑप्शन बी काठ घोड़ा, ऑप्शन सी उर्मी, ऑप्शन डी वितर्कित अपराह्न। राइट आंसर होची तमर अरण्य फसल नाटक पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। 99 है ना धबी केउं उपन्यासींकर सृष्टि? धबी पिला माने शास्त्री बोली जोटा उपन्यास रही है ना, शास्त्री उपन्यास गोटे चरित्र। ठीक अच्छे, राइट। एटा कौन? गोपीनाथ महांती, ऑप्शन बी शांतानु कुमार आचार्य, ऑप्शन सी सुरेंद्र महांती। कान्हुचरण महांती शास्त्री उपन्यास गोटे चरित्र होची धबी, एवं से आउ गोटे चरित्र नायक जी होची सोनिया। ठीक अच्छे। तापरे आमे 100 नंबर क्वेश्चन देखिबा केउं साहित्य समालोचक चंडी पुराणर संपादना करिछंती? ऑप्शन ए नटवर सामंत, ऑप्शन बी चिंतामणि बेहेरा, ऑप्शन सी नित्यानंद शतपथी, ऑप्शन डी कृष्णचरण साहू। कृष्णचरण साहू सठिक उत्तर। आज पाई आमे एतिकी आउ गोटे वीडियो रे आपण मानकु पेपर 3 जोटा रही ओडिया पेपर 2 एवं आम जदि जनरल हिसाब से देखा पेपर 3 ओपीएससी पीजीटी रो क्वेश्चन आमे डिस्कस करिबा प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन सहित
आंसर डिस्कस करिबा। आपण मानकु भिडियोटी भल लागिथिबो जदि आपण माने हमर यूट्यूब चैनल रे नुआ अछंती ताले सब्सक्राइब करिकि रखि थांतु। आमे सब विषय चर्चा करूचे डिस्कस करूचे। तो धन्यवाद।